बंधु माने आजिरो एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिरो एही कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही रज संक्रांति ठारू संपूर्ण भाबरे बदलिबाको जाउछि। कारण रज संक्रांति ठारू ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि, जार प्रभाव रे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य सबुकिछि रे एक बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। तो बंधु माने एही रज संक्रांति परे आपणकर जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबाको जाउछि, केउ सब बड़ घटना गुड़िक घटिबाको जाउछि, से विषय जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एवं आपणकर जदि कन्या राशि होइथाय तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम, जहाँ आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु षष्ठ राशि हेउची कन्या राशि एवं कन्या राशिर राष्ट्राधिपति हेउछंती बुध। तेबे बुध आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती। बुधंक सहित गुरु एवं सूर्य मध्य आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती। आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती राहु, सप्तम भावरे विराजमान अछंती शनि, अष्टम भावरे विराजमान अछंती शुक्र, आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती केतु एवं मंगल। तो सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही रज संक्रांति परे। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणक स्वास्थ्यर भाव एवं आपणक प्रथम भावर अधिपति हेउछंती बुध। बुध आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती। बंधु माने बुध निजर स्वगृह रे स्वराशि रे विराजमान अछंती। तो निश्चित भावरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। तेबे आपणकर द्वितीय भावर अधिपति शुक्र आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। टिके दुर्बल स्थिति रे अछंती। तेणु आपणकर दांत बिंधा भली किछिटा समस्या देखा देई पारे, किंबा थ्रोट इन्फेक्शन गला संबंधित किछिटा समस्या देखा देई पारे। तेबे आपण चेष्टा करंतु जेते मीठा द्रव्य सेथिरु दूरे रहिया पाई, अर्थात मीठा खाद्य आपण जेते पारिबे कम खांतु, किंबा जदि मीठा खाद्य को संपूर्ण भाबरे स्किप करंती तो आहुरी मध्य भल रहिबो। तो एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही रज संक्रांति परे। तेबे बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव। आपणक पंचम भावर अधिपति हेउछंती शनि एवं शनि आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती। तो पाठ पढ़ा तो आपणकर भल रहिबो, किंतु आपणक मध्यरे टिके जिद्दी स्वभाव रहिबो। आपण निज हिसाब रे पाठ पढ़िबा पई पसंद करिवे। जदि आपणकर पेरेंट्स किंबा आपणकर टीचर किंबा आपणकर सांगसाथी आपणको कोनोसी पई फोर्स करंती, कोनोसी पई बुझांती, तो से सब आपणको पसंद हेबो नाही। किंतु गुरु एवं बृहस्पतिंकर स्थिति भल थिबा हेतु आपणक मध्यरे ज्ञान अधिक रहिबो। आपणकर कैचिंग पावर मध्य बहुत भल रहिबो। एहा व्यतीत जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम अछि, गवर्नमेंट रिलेटेड किछि एग्जाम अछि, तो निश्चित भाबरे रज संक्रांति परे आपणक पई समय बहुत भल रहिबो। एही रज संक्रांति परे जदि आपण किछि इंटरव्यू देउछंती किंबा कोनोसी भी एग्जाम देउछंती, कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देउछंती, तो निश्चित भाबरे सेथिरे आपण सफल हेबे। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही रज संक्रांति परे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्य होइथाय आपणक प्रेम जीवनर भाव। तो आपणक पंचम भावर अधिपति हेउछंती शनि। शनि आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति बुध आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने आपणकर प्रेम जीवन तो भल रहिबो, किंतु आपणक मध्यरे टिके वैचारिक मतभेद देखा देई पारे। आपणकर पार्टनर टिके मुडी स्वभावर रही पारंती। आपण जहाँ कहिबे ताहा आपणकर पार्टनर को टिके पसंद न आसी पारे। किंतु जदि आमे आपणकर प्रेम जीवन देखिबा तो आपणक मध्यरे भल पाइबा बहुत स्ट्रांग रहिबो, अंडरस्टैंडिंग बहुत भल रहिबो। तेणु से सबुर किछि विशेष प्रभाव आपणक प्रेम जीवन उपरे पड़िबो नाही। आपणक मध्यरे फीलिंग्स भल रहिबो, बॉन्डिंग स्ट्रांग हेबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही रज संक्रांति परे। तेबे बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपणक वैवाहिक जीवनर भाव।
ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଶନି। ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ନର୍ମାଲ ହିଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନେକ୍ସନ୍ ମଜବୁତ ହେବ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ବେଟରମେଣ୍ଟ ଆସିପାରେ। ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଜୁନ୍ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେହେତୁ ଜୁନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ନବମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ତେଣୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବାକୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାବିକା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ହେଉଛି, ତ ସେସବୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ପଞ୍ଚମହାପୁରୁଷ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ ବେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି, ତ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ନିଜ ଉପରକୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେବେ। ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବିଜନେସ୍ର କଥା ଯଦି କହିବା, ତ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, କାରଣ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବିଜନେସ୍କୁ କିପରି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। କିଛି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଆର୍ନିଂ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ କିଛି ନୂଆ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।